For today's video mga guys, ug maayong buntag kanatong tanan mga guys, no? So karon mga guys, naguta di ko galay ana mga guys kay pasa sa amuang mga baboy. Mauna kanunay namo trabahoon diri buntag adto na sa panihapon mga guys. Mao na ilang kanunon sa mga baboy sama namo nga mahilig mamuhi og mga hayupan. Kun ana ra jud ka simple. Galay sa kamuti na mga guys. Kani among mga baboy mga guys, wala jud ni mga pili. Mukaon ra jud nig sama sa mga dahon kapayas, mukaon ra jud na sila. Kana pong mga kuan gabi, dahon sa gabi na kaon po na sila, way lata-lata na mga guys. Simple ra kini mga baboy mga guys. Wa jud ni pili. Mukaon ra jud nig unsay idalit sa ilahang mga amo. Mas nindot magpuyo og bukid mga guys kay og gusto ta magbuhi-buhig mga hayupan na ara jud. Nganaon ra na mga guys. Gutad-gutaron dinhi ra taman kong video guys. Salamat.